ওভারওয়েটের জন্য হাঁটাচলা কিছু করতে পারতাম না, বেড রেস্টে ছিলাম। আমার ওভারওয়েটের জন্য স্পাইন চেপে গেছিল। ओके। तो আমার उसका आप इलाज करा रहे थे বাচ্চাদের पहले? দেখি যে দেখাশোনা করতে পারতাম না। জি स्যার। सो बताइए, जब से आप हमारे कम्युनिटी में आए, आपने कितना वेट लॉस किया, और आपका जो स्पाइन में प्रॉब्लम था, जो आपको वेट के कारण बहुत सारा दिक्कत परेशानी हो रहा था, अभी कैसा है आपका? এখন সব ইমপ্রুভ হয়ে গেছে স্যার। सब এই कुछ अच्छा हो কমিউনিটি गया? জয়েন হওয়ার 1 মান্থ থেকেই আমার সবকিছু চ্যালেঞ্জেস ইমপ্রুভ হয়ে গেছে। আর 8 মান্থে 23 কেজি ওয়েট লস হয়েছে। वाह, 8 महीने में आपने 23 किलो वजन कम किया, और ना इनका जितना सारा दिक्कत परेशानी था वो इनका ओवर हो गया। सो मेरे हिसाब से आपको जो परेशानी दिक्कत था, कि आपको कुछ ऑपरेशन भी होने वाले थे ना? জি স্যার। আমার স্পাইন চেপে গেছিল, ওটা অপারেশন। अच्छा, ডাক্তার লিখে मतलब দিয়েছিল যে আমার বডিতে আর মেডিসিন চলবে না, পুরো 1.5 বছর ধরে মেডিসিন চলেছে, আর মেডিসিন চালানো যাবে না, অপারেশন ছাড়া রাস্তা নেই। তারপরে এই কমিউনিটিতে জয়েন্ট হওয়ার পরে 1 মাস থেকে পুরো ইমপ্রুভ হয়ে গেছে। এখন আমার আর কিছু চ্যালেঞ্জেস নেই, আমি সবকিছু করতে পারি, সবকিছু রিমুভ হয়ে गए। ओके। सो ये बताइए कि जैसे कि आप जो दवा वगैरह खाते थे, अभी आपको कोई दवा वगैरह नहीं खाना पड़ता है? জি স্যার, আর কিছু খেতে হবে না। तो अमेजिंग है, वो जोरदार क्लैप करेंगे मैम के लिए। आप समझ सकते हैं, इन्होंने 23 किलो वजन कम किया। इनको जो स्पाइन में दिक्कत है, स्पाइन में दिक्कत बहुत सारे को दिखेगा, या तो उनका C1 C2 C3